sant yi foofu laa mën a yem waaw di leen sant yéen bu ma fàttee tamit ngeen jéggal ma rek dafa metti waaw bon ci li may wax rek comme man du ma wax Bathie Thierno Souley wax na ko léegi Thierno Souley layiɗo e ndewmi e politique min de mbiɗa wawi min kam si worti fina tawa fina tawa noon sa nani mbimi fina tawa ko politique o gonɗoɗo a tawat yumma homo woni PS baba homo woni PS gara cukka hen tawa yumma homo woni URD baba homo woni URD pina tan anne ko ɗon gonɗa famille foof ɗomo wonɗo ɗon famille o foof wonatno wadde somi wiɗa wiye politique fina tawa min ko noon mbawa wiide fina tawa mais de politique responsable engagement ɗum jinmi ɗum mbaɗatmi de ɗum ari mbiɗa fondi jaatego goto pirmi jogo nder département de Linguére woni le ministre Samba Ndiobène Ka gila permi ƴettu décision mbimi waɗat politique haalnino gartumi e mum jaatego goto pirmi jogo nder région de Louga politique jaatego goto pirmi jogo nder département de Linguére politique jaatego goto pirmi jogo nder commune Dara politique woni Samba Ndiobène Ka wadde hande somi tawti ɗum ne wadde mbiɗa wawi fajjoni ko jaatego goto politique jogui ɗum yawti min gari e politique omo mbiyatmi fina tawa min goni URD min goni to min mbawa bon wot min goni toon hamin jawtinino mbimi jeune frère am Abdou Ka ƴetti on mouvement mais engagement politique am e Macky Sall ko yidde tan waɗi ɗum min de gonami nde Macky Sall deggue boom ina laaɓi ɓe ɓe gondunomi université wona boom yalti PDS voilà homo toon wondode mais kono tawi jehmaji mum hiɗi toon limé min jalti minen étudiant ji e kurkaji goɗɗi min mbaɗi créé mouvement biteɗo joom jeunesse ouverte à Macky Sall min goni hen miɗen liggo e on ɗon mouvement hay Aliou Sow ministre wannatno amen mouvement wannatno amen conférence uji ha ɓooyi dañde Ablaye Wade probléme par ce que homo ɓaɗi Macky Sall o sowon koɗon paami walla ciwtorɗon feeri nodde yo won député ministre sali wi kam heddoto wonde député par ce que nden heɓi ɗum cohli jambo mbaɗɗum ministre lebbi ɗiɗen guetta ɗum o andi ɗum o sali wadde guila nden miɗena gonde e Macky Sall e frère am Samba Ndiobène ne de woni nde APR min de Samba Ndiobène arata nde homo kam ƴeewa mi anda Samba Ndiobène walla taw mi wowana ɗum noddi kam téléphone wimi miɗa wiiɗi oɗen jahdu mbadden politique min noon ko APR gonmi Macky Sall gondumi ha nden noon tawi babam Adama Ba machallah homba politique o woni responsable politique mi suusa ɗo adde opposant kam min ɗum waɗa mbaɗen ɗo réunion ala Ousmane Sow woni seede ko galle babam Ndiaye nayɓe min jeeyi ɗon min mbaɗi réunion o min gimmi ɗon joguimi fiche uji am mbiɗa waɗa remplir mbiɗa suuɗo mbiɗa mofta tawa omoɗo seni komo joɗɗini sa nani defte si ari wima nde deftere wona ɗo nde wonɗo min ndeki hombo tefa kayitaji am ha yi liste aji wimi yi wadde an nen ko Macky Sall gonɗa touri wimi yi neɗɗo kay wondata komo yiɗi ni gondumi e Samba Ndiobène miɗen jaaha miɗen liggoto ha liggey amen ɗo ɗo mbo tolni jahmi ha ɓooyi mi hortima ɗum hettin walla kam hortima kam hettin mi usti wa deggo yallah kam ne waɗi ko wawno dokni oto mum haari ɗo o wi Senghor min de miñam o mi hortima ɗum hettin Senghor layi hakkude amen hamin mbawtidi kam naɓimi oto mum ha Dakar min jaahi Dakar titin kortimi hettin mi jooɗima wadde mi huuli ga kam Jolof basam mi yarata mais Dakar to gonnomi aralba foof mi yahanno mercredi mi yahanno réunion permanence APR aralba foof ɗe heɓe gandi ko ittimi permanence APR mbaɗami personnel non grata kimom bum fi ñëwti tankam bum fi dëggati ko waɗi ɗum Mamoudou Salah kam ƴattino jumo ka yo Allah yurma ɗum yaafo ɗum laya mum laya bonɗo ngari seeɗa foof waɗomo répété layom ha ɓooyi wayne wonko woni ɗo ina ɗeɗɗo tan hin ara nde gimmotomi mi tinani par ce que wiyatno bon konngol ngol welani minen ndiwmi jaabimi ɗum mbino ko mbiyata ɗum ko an ɓuuri ɗum ɗum won ɓe mbimi ho woni o ɓe cooyi ɓe jaltinimi permanence wadde min kam mi acci ha permanence mi jooɗima Dakar base to dow mi comme nene pullo mbiyata dow ƴeŋetaka less wuuli leader am ga min gacci nanatir te togam to ne mi acci wawraɓe mawɓe ɓe wonɓe toon wadde kam mi aani mi jooɗima woni ɓitteɗo o weeɗi yimɓe foof caravane uji département ji ɗi 2009 wonɗo weeɗi foof caravane uji min salimi weeɗ caravane département de Linguére hina laaɓi Samba Ndiobène kori mi andu no mbaɗatmi 13 Faye layi ha sawti 13 Faye o gonɗoɗo case député layi ha sawti o sali ɗum na wiɗi non boyɓe mom non ɗuma ko joxo
Thérèse Faye noddimi wimi ba fo nekk mbiɗo mande dama génn université Mami Pikine wimi jaaral université pavillon N mo joxla loo demee Jolof ka ala seeɗa welani mi ala université Hammadi hombo waɗi pavillon N lees noddumi Hammadi min de Thérèse Faye wi yomi taw ɗum chambre 86 N yattoon ma won ko weeɗi mi jagganaɓe Hammadi o yeyi Thérèse Faye weeɗi ɗum haalis on gardumi élection 2009 te nden miɗen daari Silla Pape Sarr kaɓi ɗon kettaki par ce que Silla ɓorni dara verte te minen min joguino ko Benno Siggil Sénégal min joguino ko bulletin PS Pape Sarr wi ɗuma naatata école o par ce que ɗan wuttuma o homo nande bulletin PS o ɓe goni ɗon heɓe lappatori ɓe jaggi nden ko eɗen Samba Ndiol ɗon gonɗa nden ko enen gonɗa wadde min Samba wona kese am Samba wona kese am te ni no ɓe mbi yayam Diale haaldi ɗum Samba wona Agnane peut être ɗum tan tin ɗon ko Samba weeɗimi min Samba jungo mum feera imma am te neɗɗo goɗɗo feera tin woto tin mbiɗa wawi sottini neɗɗo goto tin Oumar Ka gandumi wonko rewi hakkude amen somi layani Oumar Ka layani Samba Ndiobène layani goɗɗo tinata te min andi ɓe layani kala nanɗo ko min layi te nag kulo defal ɗum baax woko waxul du lim ay nonam nala ci boole a waɗan kam ko moƴƴi ɗum tagui minne simiɗo ɗum ɗumin mi ƴetta ɗum eyyi ɗum foof yaari hande kam noon ko weltare mi ari mi tawti mawnam min liggoto par ce que mbiɗa andi ko ɗum woni intérêt Jolof saabu min mi tegui ɗo yimɓe heeɓe ko muusi arde tan befaɗa to tan gadda neɗɗo hay goto anda ɗum min balde kala ko dañi département de Linguére mbiɗa wawi wi ko min kala gotanɗo balde ko min ƴeewi anda balde hande anda balde jam de gartumi nde yimɓe aussi miɗo ɓe wi min mbiɗa jaggada Samba Ndiobène min liggoto kala mo layanmi mo gondunomi wiyami min kam mi anda balde an gandumi kala ɗo dondiɗa ko toon dondi si ɗum wetni mi arti hande e weltare minne kay mbiɗa andi sabu hande Hassane ɓe jiit kam tan mi yetta ɗum gila gonmi opposition ɓe peera kam woppu ɓe gandi ɓe jiida am parte mo woni kono bandigo hay goto wawa hen ittu ɗum ko jewtijo ko laydijo ko ñoodijo Hassane kam mi layamum e woɓɓe baabi ɓam heɓe ɗo ndir ɓe gandanɗa hoore mabɓe kam kala guinnuɗo politique Jolof inta ko wayno innaɓe wayno babam Dugel en babam Daɗal en babam Gurel en babam tanam Aliou Sadie en ɓe aɗon gandi ɓe kam ko politique tan ko foof ko jaam e jokkere en ɗam jogormi ɓe mbaɗa wadde minne mi ari mi yetta foof en par ce que min yimɓe ngolo mi wawaɓe yoɓ saabu ñande Samba Ndiobène Biram Ba jahata toon ko téléphone am tan joguimi komi nodduɗo koɓe tawi ko toon ɓe ɗon ɓe jagguimi wona min moƴƴi ko kamen moƴƴi saabu kala layɗo wiɗumen tawde tan ko ceerno wi on gar on dañi wadde noon mi yetta ɗumen ko kamen jiɗimi mi wawaɓe yaltoto yumma mi wawama yaltude baaba min ngolo naaje watta kam ko mettimi somi wi ngolo mbela ngolo noon ko foof ngolo ko foof eyyi ko ɗum bon ɗum si yawti mi yettat neɗɗo mbo yettani Allah yettata neɗɗo kono mbo yettani neɗɗo yetta Allah jaafo ɗon kam neɗɗo juumata mawnam Oumar Dioumé wallahi wona komin jiidi ko wadde amen ko ɗum yidde haɗa andi kay neɗɗo e sehlum e jahdeji mum e nawle mum heɓɓatiri Oumar minen jiidi kono duum ɓuuri ɓahattir e banggue duum e banggue jahdugol e banggue laydugol kono ɓe gondani ko min wondi kala ɗo ñallimi ɗum ko ɗon ñallata kala ɗo mbalno ɗum ko ɗon walata wadde ɗum Oumar min kam a alana kam ñamade ko min joganima ñamade nde garmi ɗo mbiɗa mi woppatama jeeweɗa ar jahen tawi ko jehma tawi ko ñalawma ko min ma gondi hen wadde Oumar a jarama min kam min joganima ñamade e yo Allah okkam doole e hakkil mi wasa yejjide ha mi yoɓma ñamade Oumar mi ma yetta si ɗum yawti titin ko ɗo ɗo mbiyatmi tan ma on jaafomde saabu mi lernat tan e omo gondunomi Ablaye Balde mi yetta ɗum de min ceerti e ceertugol laaɓgol e ceertugol newigol saabu de jahami ha ƴettumi engagement ni gardunomi mum ha mbaɗmi mum engagement ko noon gardomi laymi ɗum mbi ɗum min noon hanti hen wayno booli men ɗo ɗi ceerti mi layani ɗum des raisons jaɓani kam ha andi kamɓe no heeɓe jogui jikkuyel tubakoɓe fe sa wiɓe boom sa yiiɗi yo ɓe tampinma question mbiɗa pour des raisons personnelles tan si renaki ɓe jaltitata hen ɗum si renaki ɓe jaltita min laydi min nanatiri o ƴetti kam hay goto andana kam waɗi kam tête de liste député yagal nder département de Linguére wadde baɗan ɗuma noon kay homma yiɗ o ƴetti kam
nawi kam e comité exécutif national ɓe gandanɗa hoorema ko ministre aji e wondoɓe député ji e wondoɓe directeur uji laamu Ablaye Wade wonduɓe mum kamen ñoɗata kamen peejdata ƴettimi wimi he ar simiɗen ñoɗo joɗɗa simiɗen peeje joɗɗa mbiɗa woni cukalel min ɓuuri hen famɗo duuɓi département ji Sénégal fof ɗi potno ɗimin gonɗo UCS min ɓurno hen famɗo duuɓi te nden hoolare hende wonɗo am wadde mi yetta ɗum o ƴettimi ɗon wimi ala jeune uji amen dañi probléme bureau o wi ɗum ko min waɗanta ɗum hooram kam naati nder bureau mum neɗɗo fof ƴeewaɗo handi weɗ ɗum ko commissaire de police homo andi yimɓe ɓe homo hay so ƴeewi yeeso mi andi omo foti andu hombo comportement jogui o ƴetti o waɗimi trésorier national o wimi haalis kam mbeeɗe ceerno alhamdulillah mi waɗaneɓe bilan mumen 15 sukkani kam wadde ɗum neke yettere Allah ɗum neke yettere Allah si ɗum yawti ɗum ko jaruji ɗi mbaɗmi ko heddi ko le ministre Samba Ndiobé en min kam mi yeewaka min somi tawi toon han Assane Ba en tawmi toon en Doum en tawmi toon hen kawɓe en Ousmane Ba en ɗe wondoɓe APR de min gonata nde toon saabu Ousmane o minen cosde affaire o e Fadal en ɓen minen cosde APR wadde hande somi arti tawtumi ɗumen hande kamen bismotomi de tawi ko min nodduno téléphone am mbinum mbaɗen ɗum kono mi yahina hande mérite kala mo Samba Ndiobé dañi walla mérite mbo APR dañi ko onon dañi mérite min on mérite mi ala hen min noon pasmi jeni hande ɗo ɗo gardumi hande minne kala ko Samba Ndiobé jahga jaam homo daña yo Allah walla mi bokka on mérite mi bokka on ko yekkitta ɗum ko ha Allah nawa ɗum ɗo ɗo sohli ɗo wadde hande ko onon goni jaati gabam ko mbiyeɗe noon kam hono wiyete politique ene heewi co APR kam hombo ɗo mais APR ni hene waɗi dosɗe Aliou ko kawam ko denɗi guilam woni Aliou Bangola hande hombo ɓaadi Samba ko sehli Samba ko kam nder wuuro amen hombo wonde Samba Aliou min de mi dekkima jungo min dekkatma jungo jaggami liggodiren nder APR ana ɓeɓe tawmi toon foof ala kajji ala seeɗa enen foof mbadden junga faandu goto kala ko andi ko adda mbaɗen bukar seeɗa hamme seeɗa pour dañen ndam ko heddi ko mbiyatmi tan ko le ministre Samba Ndiobé jetten ɗum mbiɗa yetta cousin am ne noddino kam hon kam waɗa encouragé woni le docteur Ba docteur Kalidou Ba miɗa esi yejjit kam ne omo hen welti saabu homo andi ko minen jiidi yumma jiidi baaba komi mingel mum arim tawtiɗo ko ɓooyid nde hoore kam ɓuurim hen tampin noon wadde kam ne mi yettat ɗum hen mi yetta hono sehlam Elal Sow ne tampi hen e sehlam Gayaba Djibo kamen ne ɓe tampi hen ɓe mbaɗi kala koɓe mbawno wadde mbiɗo hen yetta heddi noon ko ɓiɗɗo men ɓiɗɗo Jolof ɓiɗɗo Sénégal somi wi ɓiɗɗo Sénégal Samba Ndiobé ka c'est un ministre de la République Jolof naajo o yo koɗɗo fisel mbaɗan onon fote Samba Ndiobé fisel mbaɗan e Daara Jolof e Ɓural fote Samba Ndiobé c'est un ministre de la République kono noon ceɗɗo wi ko wol mburu tuddu dëkk gaynako jiiɗa fof waɗɗo oori Samba de ko gayniguel kono ko enen orani wadde ko wuuro men oori wadde Samba ko Samba men hay si Samba ɓiri kay o mo mbimi fisel mbaɗan naajo ko keddam dañata kono ciftugol e lalwogol kay ko enen jeeyi wadde kay Samba ko Samba men Samba ko jarɗo duwane Samba homboto diwtuli to junggom hombo toon Samba homboto guentelaji to Samba homboto étudiant ji to hono foti boli nanɗon ɗo Samba walli étudiant ji hoɗorde Samba walli étudiant ji yarde e ñamde Samba walli étudiant ji e boursuji wadde kay hay dañɗo sunare Samba homo ma jentre sunare he wadde kay Samba ko Samba men o kay ɗo ɗo jagguɗen wadde kay jagguirenen ɗum ganden ko enen jeeyi ɗo ɗo président de la république tegi ɗum wallahi kala gandunoɗo hombo andi peesi ko président wiya ɗum ko hombo andi ɗum ko hoolare tan woni hen saabu taki mbimi ko hoolare ni ɗum wayne neɗɗo jahaɗo daja jahaɗo yeenga ƴetta jesner ma joɗɗo cooda mbiya min de mi yiɗi somi yaahi mi yonte mi andi kay tailleur mo kolɗa mbiyata on jesner tailleur mo kolɗa mbiyata jesner mbiya ɗum ngol ñowtol jiɗmi yooɗ Macky Sall noon taki mbimi ko ɗum tailleur jesner mbiɗumi ɗumin
woni Macky Sall kam waɗata présenté bilan ko Macky Sall tan handi hen mais kono bilan saɗa waɗa bilan ne kay yo wonko tekɗa balance machallah je touche du bois machallah ko ɓurata han mis jangga jaam e balance Macky Sall pour affaire bilan ka jungo Samba Ndiobène ɗum immirto machallah Samba Ndiobène woni PUDC machallah Samba Ndiobène woni PIMA machallah Samba Ndiobène woni Promoville machallah Samba Ndiobène woni bourse familiale Samba Ndiobène woni solidarité nationale ɓe mbawa wallu mba ala cañel weet on woni Samba Ndiobène wadde jangga jaam on baño Macky Sall ñornata tawere mum ko Samba Ndiobène yo en duwan ɗum yo Allah jaggiran ɗum ɗon yiɗi yettude Allah yettine ɗum ɗon minde ɗon mbiyatmi mi andi mi jaggiɗo yimɓeɓe ɗum ɓooyi mbiɗa yafno si juuti tawi wonko woñi hen mi yafnima mbiɗa accitno hakke heɗen kappe élection ji local nina mawnam Abdou Sow layri ɗum mbiɗa ma yetta an sa wi kam hunde tan mi weltoto par ce que mbiɗa andi a nafaguinta layama a wona tricheur kala ko mbiɗa am mi weltoto mi ɓeyde tinna mi anda ɗum hina am wadde grand e jarama élection local hombo ara enen foof jaggatiren usto suuji ɗi laayi ɓe natani nder arafe kono e pirime ene ɗemgal pulaar yo en guddit ɓerɗe yo en jaggatir yo en jaajatir yo en jiɗatir par ce que enen foof woni dénominateur men commun ko Samba Ndiobène dénominateur men commun ko Samba Ndiobène wadde kay jaggene Samba Ndiobène Allah jaggiran en ɗo cohluɗen ɗum no jottinen ɗum jon hene heddi goɗɗum noon tanɗo ɗumen ko torogol tan battodiran nina kawam Issa wi Kamba tampi wallahi hankkide jahami ne gola e Kamba sa yiiɗi sarateji ene waɗi 90% fotnoɓe arɓe garani mais que wasde ndiyam haɗi ɗumen ɗo ara ɓe tampi ko heddi kone comme nene yidde hoorema wona ande bande minene de wuuro amen ngo foti yecce Pape Sara ñoo ngi lay yóbbante ci ministre dinañ ci gën a waxtaan ñun de suñu dëkk bee Ngolo wax dëgg yàlla PUDC bi dañoo tëb de moins de 3 kilomètres le courant ñëw jàdd amuñu courant robinet gars yi ñëw nañ mesuré nañ def lépp def nañ ay demande mais jotaguñ dara bâtiment jigéen ñi tabax nañ ba tëj mais machine wal mënuñ fexe bu am ko loolu de boo ko mënee eggale monsieur le ministre soxla nañ ko lool te ku xam Ngolo xam na dëkk càmmal loolu nag nga bindal ma ko nga waxal ma ko suñu doléance la bokk nañ ci suñu jaar bu robinet Kamba bi woon loolu c'est dans l'immédiat waaye lii nag ñoo ngi koy ñaan li mu mën ci PUDC nañu jàppale li nga xam ne mënu ko sant na mënu ko nañu ko ñaanal nawleen yi mu àndal naataango donc maa ngi leen di remercier di baalu àq di leen jégalu wasalaam je vous remercie. Ceerno a jaram bismillahi rahmani rahim bandiraɓe angal l'islam bandiraɓe Jolof bandiraɓe département de Linguère min calmini on goto foof inde mum e yettode mum hamin guidoro salminango hono halifaɓe diine wonɓe ɗo e batuwoɓe hono imam Mamadou Lamine Ba Assane Gawdi Ba imam Doum Ka e imam Hammed Ba sibu ɗum ko ɓe goni ɗo hande imameɓe e nder leegal he ko ɓe min gardi min ko ɓe kollata min Allah ko ɓe min ndewi ɗum noon min calminiɓe min juurimamaɓe min mbiyaɓe yoɓe ñagano angal l'islam ɓe ñagano Daara ɓe ñagano Jolof yo Allah waɗɗo jaam ñalawma hande o ko ñalawma weltare sibu ɗum tomi darima ɗo hande e galle Adama Ba ko weltare mere dañanmi hen sibu ɗum ko neɗɗo mo koolimi ko neɗɗo mo battormi ko neɗɗo battorɗomi ɗum noon Adama Ba mi beranima salminago an e joom suudu ma Jaliya kon moƴƴuɓe kon tedduɓe ɗum noon mi wawa jurnade e calminali ɗi kono mami andi noon onon arɓe ɗo hande e rendo ngoɗo waɗago ɗo e angal l'islam e
e sabu binɗo renndo ngo woni ceerno ba kurka neyiɗo kurka jambar kurka mo yimɓe fof gandi ko jogiiɗo responsabilité e banggue politique mum wadde ceerno min mbiyatma galle Samba Ndiobène a wona hen koɗo e dow inde ministre Samba Ndiobène e dow inde le chef de cabinet Papa Sara Ndiaye ngeen xam ne ceerno an garɗa koye galle mo jeyɗa ɗum noon eno wayni neɗɗo to ari e to jeeya wiyetake bisimilla wiyete ko ƴeewa to jooɗirɗa to welma fof jooɗɗa ɗon Samba Ndiobène ene janggini min fannuji kala fannuji needi fannuji jokkude enɗam fannuji wonde kara siro ɗum kala gonɗo Samba Ndiobène ene foti janngude ɗum Allah waɗi o tawi min e ɗum min gabbitima e ɗum wadde ceerno min mbiyatma ko bisimilla ma e nder galle mo jeyɗa an o e wondiɓe ma sibo ɗum hande ta waɗi reli a ummima e Ablaye Balde a fewte aɗa wiya aɗa liggodira e Samba Ndiobène wona an ɓolo sohla taki ma ummade ko wondude e base ma wonde koreji ma wonde yiɗɓe ma ɗum noon minen min mbawa tan ko weltade sibu ɗum ko ɗum tan Samba Ndiobène sohli ko ɗum tan staff Samba Ndiobène sohli Samba Ndiobène galle mum kala mo andi galle Samba Ndiobène guila fuɗɗi fewde hande en andi galle ko jaññaɗo tan woni ɗo to yajani o forta to tolni ɗo galle ko jaññaɗo guila fuɗɗi hamo yara goo ha to yo tolni ɗo galle o meeɗa ɓittude kala garɗo no gartuɗa ko noon gondirta e galle a ala koɗo a ala puɗɗiɗo arde hande kala garɗo e galle Samba Ndiobène ma ko enen fof pote galle minen ɓe wonɓe ɗon e nder galle ɓe min gari ta ari min ketaw caggal min dawa ma ko woni ɗum woni yaccinde woni Samba ko yiddi mum enen fof kala jiɗɗen ɗo jiɗɗen ko yo Samba yaaru yeeso kala gonɗo Samba ko ɗum sohli ɗum noon mboɗo sikki nden jangde kono janggani hande ɗiggi kono janggani hande mokki ɗum noon enen bandiraɓe koko mbiɗon ko onon sernaɓe kalde sernaɓe onon kalde kala ko Allah hoddire innama aade ko e kala ko Allah fode neɗɗo ko neɗɗo wawa dogde ha hepta ɗum onon sernaɓe kalde wona silla haali wadde hoto añde neɗɗo walla hoto sisde jaɓata ɗo sisde ala ɗo ala bawɗo sisde ko jeeya politique goto fof jogui ko guesa mum politique ko guesa jaajɓe goto fof jogui ko waaru mum ene rema e hono ndemirta yo feew yo moƴƴu ya rew Allah jokka en ndam ya añ taƴƴe en ndam ɗum noon bandiraɓe gartiren hakkillaji men ganden politique neɗɗo dañata hen kanko ko yeeɗa a wawa wasde a wawa dañde ha mbasa nawde ka wona worsogo ma ko Allah fecce innama aade ko ta yiɗi nimbo ta añanimo ko Allah totti ngo heɓat ɗum tan ɗum noon bandiraɓe ceerno ɗo ko Daara ɗo ko Jolof ɗo ko Angal l'Islam Allah waɗi a ari a tawi ɗo responsable uji ma gonɗe nder Angal l'Islam wonɓe nder Jolof ko wayno Habibou Poulem kañum dari darde ha mbawɗa arde ɗo hen a ari a tawi ɗo Assane Ba a tawi ɗo Doum a tawi ɗo Ahmed Ba a tawi ɗo ko wayi noon e nder Angal l'Islam wadde Angal l'Islam mboɗo sikki gacce ngalam on natti dañde hankkadine tumurankagal e nder militant uji ɓeydima yajji ngesa ba ɓeydima yajji ngesa ba ɓeydima dañde responsabilité ji goto fof kala to iwri e kala no wawri yo daro hande par ce que Samba Ndiobène ene farnori Angal l'Islam base makko fof o waɗi ɗum ko Angal l'Islam ɗum noon haade ceerno kadi ari tawine Angal l'Islam ganden hande en dañi sas tinnoɗen ngumen koye men ganden ko Allah tan woodi ganden ko Allah tan woodi ko Allah tottata Allah haɗata ko heddi ko noon koko Allah hoddiri wonata ceerno bisimilla ma fox sa proverbe bi ku takk ci diw bi kër Samba Ndiobène bari gob téer la ku ci nekk ni nga ci duggee noonu nga ciy taqee amul ku ñëw démb amul ku fi nekk daa war jeex na nga liggéey rek lan la fay jàppee loolu moo fi ne loola fi ne amul tey amul ëllëg Aminata ma fille
vraiment mi weltima e engagement o mo ƴettuɗa mbiɗa auprès de Samba Ndiobène derrière ton frère ou bien ton cousin Thierno par ce que engagement mo ƴettuɗa ko engagement belɗomi hannde peut-être engal l'islam de la jeunesse des filles ɗum hamin cohli ko wayno mon ni par ce que koko foti wonde koko haani wonde ɗum noon ta ƴetti engagement hannde mbiɗa ara Samba Ndiobène ara liggono ɗum ara woni jeune fille dariɗo dynamique ɗum ko weltaramen wadde bisimilla ma e nder galle anden mbaɗa ko poɗɗa wadde ko bandiraɓe engal l'islam mi wawa gaynu mi yettani engal l'islam naaɓe mi wawa gaynu mi yettani hoddiɓe mi wawa gaynu mi yettani yiɗɓe sibo ɗum neɗɗo ala ko wani hoore mum neɗɗo ala ko wani hoore mum ko bandumen tan ɗum noon mi yetti bandiraɓe engal l'islam fof mi yetti onon fof gande kat Samba Ndiobène nan ɗo Samba Ndiobène ko Jolof wonani Samba Ndiobène wonani ko Daara Jolof ɗum noon ɓeydoɗe tinnade ƴetton engagement mon daroɗon mballon Samba Ndiobène liggo ko liggoto e Jolof ko te eɗen gandi kadi eɗen peewe ko wiyete élection locale pewɗen te ko ɗum fof ɓuuri mettude haɓanade siw ɗum ko wiya ko raw gaddu noon enen ɓe fof haaloɓe tan jiiɗi Samba Ndiobène en ngala kartal ala ko mbawanɗen mo kala dari ɗon wullen yiɗi Samba Ndiobène yo tan jogui kartal mum ñande hen to wi hamo sohli taw goto men fof wawi darade wallamo ɗum noon tinnoɗen e koye men daroɗen gonen neɗɗo goto mballen Samba Ndiobène eko yiiɗe Jolof ko eko yiiɗe Daara Jolof ko eko yiiɗe département Linguére ko eko yiiɗe Sénégal ko sibi ɗum ko Macky Sall wonko faye makko yakare hewde Macky Sall faye makko sibi ɗum ko Macky Sall tottimo ko wona neɗɗo fof totte ɗum Macky Sall totta ɗum tan komo hooli Macky Sall tottata tan ɗum komo hooli o hooli ko Samba Ndiobène o totti ɗum o yetti Samba Ndiobène to hewɓe tawaka o yetti Samba Ndiobène kadi to hewɓe tawa ɗum noon bandiraɓe mi salmini on mi juurimon mboɗo yarliki noon mboɗo yaafo noon kala mo joguiɗimi hakke yo yarlo mi yaafoɓe e kala mo joguiɗimi hakke mi yarlima ɗum mi yaafima bandiraɓe seela wassalam on jarama jërëjëf Bathie kaaw jërëjëf li nga wax am na solo dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax a baax di ñëwaat di nuyu bu baax kilifay jotaay bi di imam Mamadou Lamine ci turu Samba Ndiobène Ka ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale dañuy nuyu waa kër gi di leen ngërëm loo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem di ci ràññee nag bu baax doyen Adama Ba Senghor di ñaan yàlla na ko yàlla gunge ndax wax dëgg yàlla lii yépp moom lañ koy santeen liggéeyam la di nuyu waa famille bi yépp soxna Aminata ñoo ngi lay wax bismillah ci kër gi daay Poulema au nom du ministre ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax lii lu ci bëri sa yéene mi ngi ci sa kàddu mi ngi ci sa énergie mi ngi ci wax dëgg yàlla encore une fois merci quartier bi aussi am na ñu bëri ñoo xam ne waroon nañoo mën a jël parole parce que Fox li mu wax ci angal l'islam quartier bi nga xam ne sunu coordonnateur moo ko jiite am na ay jàmbaar fàkk tëdd yoo xam ne ñi ngi fi di guddil Samba Ndiobène di ko bëccëgal ngeen baal ma lim ci ñaar rek wala ñett Badou Sarr sa liggéey rafet na Samba Ndiobène mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax di gërëm bu baax Larson di gërëm Ilimane Sarr ak xale yi fi nekk yépp ñu baal ma ndax bu ma fi nekkoon di ko lim du ma fi jóge ndax angal l'islam quartier la boo xam ne Samba Ndiobène am na ci yaakaar lool et à juste titre di gërëm nag kilifa yi fi jël kàddu ay kàddu yu rafet rek lañ fi dégg monsieur le maire Doum jaaraama am na nag ay doléances yoo xam ne dégg nañ ko fi panne forage bu Kamb
action yi nga xam ne PUDC war na ko def ci commune bi ak jàppale bi nga xam ne Alfala ministre waa Alfala ñi ngi séentu jàppaleem loolu jàpp leen que ne ay yóbbante la yoo xam ne dinañ egg bu soobee yàlla. tey nag dañ fee jàng lu bari parce que Samba Ndiobène ñaan bu nangu la ba tax mu ñàkk jot yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu mu jël ay nit teg leen ci wetam man mi ma bokk ci nekk chef de cabinet mu mettre ñu ci ay conditions yu mucc ayib jox ñu oto jox ñu essence bu doy jox ñu téléphone bu doy jox ñu bureau yu mucc ayib kon lu ci bari bu eggul ci moom bu ci jotul ci ñun la li ngeen ñu wax nag déglu nañ leen mais dégg nañ ko te loolu la ñuy xaar ci yéen sunuy bunt tijjeeku nag muy man di Abdou Ka di keneen ak keneen ak keneen ak keneen bu leen mës a hésité woo leen ñu boo leen ñu jotul insister leen li ci des nag ñun la war di ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu pour ñu mën ko eggali ndax ñoo ngi jéem waaye lu ñu jéem rek doyul donc dégg nañ leen bu baax a baax ki waral bés bi nag tey bi ma ñëwee fii laa comprendre lu tax Samba Ndiobène fonkoon bés bi Thierno macha allah Thierno bismillah Thierno yaa ngi sa biir kër ànd bi am nañ ci yaakaar parce que dem nañ ci ndaje yu ne mais ndaje bi dafa spécial dañuy faral di wax ne politique logique d'addition la maanaam yokkute la mais tey dañoo jàng ne tey fii multiplication lañ fi gis parce que ay kilifa lañ fi gis addition mooy nga jël lii nga boole ci lii mais multiplication mooy tey fii ay kilifa ñoo fi ñëw képp ku ànd ak yow rek dafa mel ne am na mbooloo mu topp ci ginnaawam kon ànd bi yàlla na ko borom bi téel boppam am nañ ci yaakaar lool Samba Ndiobène nag munoo koo tudd te tuddoo le président Macky Sall le président Macky Sall li mu def ci Jolof li mu def ci Sénégal Samba Ndiobène day faral di wax ne làmb daj la tey ku nekk boo xoolee da nga ciy teg sa bët Jolof ñaata forage moo fi amoon depuis 1960 ba 2012 le président Macky Sall bi mu ñëwee daf ko doubler te li ñuy wax tey ku ci nekk boo xoolee da nga koy gis bu ñuy wax wàllu autoroute président Ablaye Wade bi muy dem Sénégal 32 kilomètres d'autoroute moo fi nekkoon tey nous sommes à plus de 200 kilomètres d'autoroute am na ay chantier yoo xam ne tey bu ñu eggee dañuy dem à plus de 400 kilomètres d'autoroute te loolu Macky Sall ci diir bu gàtt la ko def amul benn secteur booy jël muy mbay mi muy càmm gi muy infrastructure muy éducation muy social muy santé amul benn secteur booy jël rek te Macky Sall defu ci bilan bu exceptionnel te liggéeyu Macky Sall Samba Ndiobène daf koo tari macha allah parcours Samba Ndiobène wax ngeen ko léegi équipement rural bi koy Macky Sall di jox direction boobu amul woon Samba Ndiobène c'est le premier directeur de l'équipement rural mu def fa liggéey bu mucc ayib yàlla may ñu dem palais ci audience Macky Sall ne kii dama ko jox budget bu bari laaj ko 1000 tracteurs mu indil ma plus de 1000 tracteurs ba pare delloo ma weccet ma ngoog ñu jox ko Sayet sunu frère bàccel bi ngi nii toog mu def fa liggéey bu mucc ayib ba tey waa zone nord dañoo jàpp ne Samba Ndiobène seen doom la ñooñu tey bu ñu sañoon am Samba Ndiobène ñun xam nañ ci dara ñun ñiy ànd ak moom fépp fu mu dem ci Sénégal tey ñu jox ko wàccuwaay boo xam ne yow da ngay yéemu ci yàlla damay faral nag di wax ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën Samba Ndiobène tey fépp fu mu daagu ci Sénégal wax dëgg yàlla ñu dalal ko tapis rouge te loolu jikkoom liggéeyam efficacité moom moo tax ñoo ngi nag jëm ci lu am solo mooy élection municipale wax ji bëri na bàkku yi bëri na mais wax dëgg yàlla ñun waa Jolof ñun ñoo desel Samba Ndiobène Samba Ndiobène warul taxaw naan bëgg naa lii wala bëgg naa lële ndax digganteem ak daara moo ciy gañe
digganteem ak Jolof Jolof moo ciy gañe ñun ñoo war a taxaw takku mu jaral ñu xeex mu jaral ñu lépp loo xam ne war nañ koo mën a def pour Samba Ndiobène jiite parce que jiite boobu njëriñu Jolof kese la fan yële dama lire ci Facebook ñu bind benn publication ñu ne maire yi fi nekkoon képp ku bëgg sampaat sa ndënd na nga def sa bilan te booy def sa bilan bul ci boole PUDC bul ci boole Puma bul ci boole Promoville ndax loolu état moo ko def tey loolu yaakaar naa bépp maire bu génnee programme yooyu ci sa bilan yaakaar naa ne li ciy des du bëri yàlla nag wërsëgalee ñu programme yooyu ma tudd Samba Ndiobène tey moom mooy ministre bi loolu ça veut dire beaucoup de choses mairie boo gis ci Sénégal nag laa wax waxuma département de Linguère de waxuma région de Louga Sénégal laa wax mairie boo ci gis li ëpp ci investissement ya nga xam ne def nañ ko fa en termes d'électricité en termes de route en termes de forage en termes de piste en termes d'infrastructure pour résumer ci ministère bi nga xam ne seen doom Samba Ndiobène ca la jóge kooku nag tey boo leen ko dénkee seen dëkk jàppaleen na seen dëkk moo ciy gañe donc li ñuy wax nag junju doy na boroom xel wax dëgg yàlla tey kontaan nañu lool contentement boo xam ne amul àpp ñoo ngi remercier ñëpp Thierno bismillah ci sa biir kër wax dëgg yàlla parcours bi engagement bi macha allah la ñuy wax ànd bi yàlla bu ci rëccu am nañ ci yaakaar kër gi niñ koy faral di waxee bëri watiir la Fox wax na ko léegi niñ ci duggee rek noonu nga ciy toll boo ci cappee sa loxo day mel na sa loxo rek kay taq boo ci dugalee ba mu yem fii foofu mooy taq mais boo ci sooboo da nga ciy taq rip te yow am nañ yaakaar que ne di nga ci taq rip ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax que ne kontaan nañu lool jërë ngeen jëf kàddu yi bu dëngee rek ci ñun la mais Samba Ndiobène yónni woon nañu ay kàddu yu mat sëkk asalaatu salaam ala rasulillah